Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au niveau de la lesson number 8. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment on peut configurer notre firewall en tant que Layer 2 firewall. Alors jusqu'à maintenant, on a déjà parlé sur Layer 3 firewall. قلنا par défaut, Cisco ASA ملي كتحطو في النيتورك ديالك par défaut عنده routing capability. C'est-à-dire, il peut travailler en tant que routeur. C'est pour cela que شفنا هنا الديزاين ديالنا. Lorsqu'on va essayer de glisser par exemple notre GNS3, notre Cisco ASA, alors automatiquement, network automatiquement, je vais le considérer en tant que router, ou full router même. Alors, je l'ai fait routing capabilities, ou ce qu'on appelle les IP capabilities. IP capabilities. ممكن نراني في le JRP, l'OSPF, le RIP, le statique, etc. Je suis bien sûr qu'on a déjà chena. Alors maintenant, on va essayer de voir comment on peut travailler avec Layer 2 Firewall. Alors, Layer 2 Firewall, d'accord? C'est-à-dire tout simplement, au lieu باش غادي يولي عندي full router, غادي يولي عندي un switch plus some security capabilities. Donc, au lieu de faire le routing, غادي performer le switching ديالي. Le switching. Switching, bien sûr, with security policies اللي déjà included عنده في security profile Cisco ASA ديالنا. Alors, pourquoi on va travailler avec Layer 2 Firewall? On doit savoir d'abord que cette use case, c'est rare, mais il existe quand même. Il existe. Donc parfois, vous pouvez migrer vers Layer 2 Firewalling, mais parmi les use cases que j'ai rencontré réellement les workshops, c'est que prenez avec moi le scénario. Supposons qu'on a une entreprise. L'entreprise, normalement, il est lié à MPLS Network. Donc, c'est un réseau MPLS. Bien sûr, l'entreprise a, bien sûr, le Customer Age d'IALA. Customer Age d'IALA, bien sûr. Alors, on a bien sûr, for some security reasons, on ne veut pas directement lier le Customer Age avec le MPLS. بغينا some security device. وبوسكو security كتكون on the top, donc بغيناه before أنه يدخل عندي LAN. Donc, في لو كا ديالنا خاصني اوتوماتيكمون نحط لو فايرول هنا. داكور جو في لو ميتر ici. لو فايرول ديالنا جو في لو ميتر ici. الوغ الا حطينا لو فايرول ديالنا هنا كيفاش غادي يولي عندي هنا لو ديزاين؟ غادي يولي هنا عندي لو ديزاين ام بي ال اس نيتورك فايرول ديالي و الراوتر بيان سور. الوغ هنا بيان سور اسكو لو فايرول هنا il peut trouver et il peut travailler en tant que router mode? Non, jamais. علاش؟ Because le firewall, d'accord, il comprend pas MPLS. MPLS. Only router هو اللي كنقدر نبيرفورمي فيه ال MPLS. ديكو انا ما يمكنش يبقى عندي هذا الفايرول اون طون كو راوتر مود. دونك اوتوماتيكمون حنا شنو بغينا؟ حنا بغينا ال MPLS on va faire illusion انا بحال كيشوف راوتر ديريكتومون. دونك هاد السيجمنت خصو يكون لاير 2. دونك هاد الفايرول خاصني سويتشيه من لاير 3 لاير 2 سكيفي غادي يكون في لو كا ديالي ترونسبارون. غادي يكون ترونسبارون بارابور الكاستمر ايج و بارابور MPLS غادي يكون ان سويتش افيك فايرول بوليسيز ترونسبارون. هادو parmi les use cases qu'on peut trouver فيهم layer 2 deployment déjà كاينه. En plus, normalement, l'avantage c'est que lorsqu'on va faire notre deployment هنا ou même autre au niveau ديال subnet, إلا كان عندي some router 1 وعندي هنا some router 2, automatiquement je peux injecter le firewall ديالي. إلا خدم عندي layer 2 c'est-à-dire غادي يبدا لو travail ديالو بلا ما نضطر انني نبدل subnetting او لا الاي بي ادريسينغ. علاش؟ لان نورمالمون هذا غادي نخلي ليه لا ميم ادريس بوتيتر كيلكو شوز بوان 1 وهذا نفس سابنيت بوان 2. داكور. وهنا جو سو با اوبليجي انني موديفي هاد لي زادريس اي بي على حساب هاد لو فايرول ديالي. دونك هادو سام يوز كيس كون بو تروفي ريالمون بالنسبه لاير 2 فايرولينغ. اوكي. الوغ شنو هو لو سيناريو اللي غادي نخدمو عليه؟
لو سيناريو اللي نخدمو عليه هو اللي عندنا هنا بيان سور او نيفو ديال جاي نشري. الوغ الا خدينا باغ اكزومبل نوتر سيناريو، هنا بيان سور عندي دو زون، عندي لا زون انسايد وعندي لا زون اوتسايد. لا زون انسايد انكلو فيها تو راوتر، هاد فيرست راوتر و سيكند راوتر، وبالضبط هاد السيجمنت كامل، هاد السيجمنت كامل يصاجي ديال انسايد، دونك سيكوريتي ليفل 100. في انذر سايد عندي الاوتسايد ديالي، عندي راوتر ايو نمبر 1. بالنسبه لو سابنيت هنا اون فا ترافاي افيك لو ميم سابنيت 192.168.1.0. الوغ هنا عندنا بوان 1 بالنسبه للاوتسايد، وبالنسبه لي دو روتور اللي هما في انسايد نورمالمون بوغ ايو 2 عنده 2، بوغ ايو 3 عنده 3. وهنا عندي لو فايرول ديالي ان دو ميدل. دونك لو فايرول ديالنا اول حاجه بغينا رانيه اون طونك لاير 2 مود، لاير 2 مود يعني غادي يخدم او مود ترونسبارون. الوغ لا كيسيون ديالنا كومون اون فا ايسي دو باسكولي من لاير 3 مود vers layer 2 mode, ou est-ce qu'il y aura un impact? Il y a déjà une configuration existante. D'accord? Autre chose, moi j'ai essayé de créer des interfaces loopback. Derrière chaque routeur, on a des interfaces loopback, bien sûr. Donc, on a pris layer 2 mode plus, n'oubliez pas, routing. لأن عندي هاد le subnet خصو يكومونيكي مع السبنت، خصو يكومونيكي مع السبنت. يعني هنا من الانسايد جو بو كومونيكي معاه، مي بيان سور من الاوتسايد il peut pas initier mais il peut répondre. دونك خاصنا layer 2 mode plus routing capabilities, plus routing capabilities. C'est pour cela on va séparer le travail ديالنا en deux étapes. La première étape غادي نشوفوا comment on va essayer de le rendre en layer 2 deployment mode, و la deuxième étape غادي نشوفوا كيفاش ممكن نديروا routing through notre ASA بالضبط layer 2 ASA layer 2 ASA. D'accord. شنو هو لو prérequis اللي عندنا هنا au design? Alors j'ai déjà configuré ici les adresses IP. بالنسبة لي routeur j'ai déjà créé les interfaces loopback. On peut même vérifier. Alors بالنسبة ل IO number 1 إلا مشينا pour visualiser les adresses IP. Donc show IP interface brief. عندي déjà ici une interface loopback avec une adresse configurable. Deuxièmement, show IP interface brief. Deuxième adresse IP avec loopback. Et bien sûr, IO3, show IP interface brief. Également, une adresse IP avec loopback. Alors, jusqu'à maintenant, ASA, mais elle vierge. Mais elle ne fait aucune configuration. Bien. Donc, la première chose, on va essayer de discuter ensemble. L'objectif ديالنا هو أننا نديرو set layer 2 firewall mode. Bien. La première chose, comment on va essayer de le rendre en mode layer 2? Il a خدينا par symétrie. Il a خدينا par exemple le switch. Normalement, quand on fait des interfaces X par exemple Y. كيفاش نورمالمون هاد لي دو انترفاس كنا كنحطو ممبر ديال دو سيم فيلان. بيان سور كنا كندخلو l'interface par exemple X et on va mettre la commande switch port access VLAN et le ID de le VLAN. Bien sûr. Alors, presque de la même manière, on va travailler au niveau de notre layer 2 mode. C'est que automatiquement, lorsqu'on va essayer d'accéder à l'interface, par exemple, on est en mode config, donc on va dire la commande interface giga 0/0, bien sûr no shutdown, pour ne pas oublier ça, et bien sûr au lieu de taper la commande switch port access VLAN, puisqu'il n'y a pas vraiment une notion bien claire des VLAN au niveau des Cisco ASA, donc ça va être remplacé par la commande bridge group, et je vais donner un ID. Je peux travailler avec ID 11. Donc, cette commande, il va essayer de remplacer switch port access VLAN et le ID de VLAN. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième question. Est-ce que vraiment, au niveau de layer 2 mode, on a la notion de inside, outside, il y a une notion de zone. Bien sûr, aucun changement. Pas de la notion. D'accord? Que ça soit layer 2 ou la layer 3 mode, la notion toujours est omniprésente. C'est pour cela, on va faire la commande
name if, ou bien sûr notre giga 00, ça sera outside. Et bien sûr, optionnellement, on va dire la commande security level, puisque déjà par défaut il va prendre 0, mais on va en tant que hardcore for security reasons. Donc security level 0 bien sûr. D'accord? Donc c'est la configuration de notre bien sûr interface. Alors la deuxième interface, interface giga 0/1, on ne va pas oublier nous shutdown. Alors, il a un design d'Iana. On va essayer de remarquer que le besoin d'elle, c'est que غادي ندير un certain switching. ندير switching ما بين شنو غادي ندير switching ما بين هاد الانترفاس وهاد الانترفاس. يعني لو ترافيك اللي غادي يدخل عند هاد الانترفاس only it will pass through هاد الانترفاس. دونك اوتوماتيكمون هاد لي دوز انترفاس غادي ناسوسيهم نفس البريدج جروب اللي هو 11 ديالنا 11. الا درنا l'association نفس لو اي دي par défaut bien sûr vous pouvez le définir. Normalement j'ai choisi 11. automatiquement بحال هاد لي دوز انترفاس ولاو ce sont des interfaces membres ديال switch. only هاد الانترفاس puisque هي member البريدج جروب 11 غادي تقلب على لوتر انترفاس اللي داخله معاه في الممبرشيب باش تقدر دوز على الترافيك بيان سور الا كان هاد لو ترافيك اللود. داكور الا كان اللود فيا سيكوريتي بروفايل ديالنا اللي عندنا في سيسكو اي اس اي ديالنا. الوغ ديكو عندنا لا ميم شوز غادي نخدم بلا كوموند بريدج جروب بيان سور 11 name if ça sera inside et optionnellement security level 100 bien sûr. Donc les deux commandes qu'on aura besoin pour pouvoir bien sûr rendre les interfaces d'Iana layer 2 interface. Mais il y a une chose importante. Note. Alors le fait انك تخدم بالlayer 2 firewall mode automatiquement غادي دير erase running config ديالك. c'est-à-dire tout simplement الا كنت ديجا خدام انا بلاير 3 مود وحولت الفايرول layer 2 مود automatiquement it will erase all configuration اللي عندي في running config y compris la configuration ديالنا y compris même les adresses IP des interfaces. Donc use it with caution. Faire attention à ça, bien sûr. Il faut faire beaucoup attention à ça. C'est pour cela qu'on va remarquer une chose, c'est que une fois غادي ندخل le firewall ديالي. Alors ce que je vais essayer de faire, غادي نحاول même ندير غير une configuration. هذا c'est juste un test. غادي نعطي une adresse IP. Normalement ça doit pas avoir une adresse IP. Mais rien pour prouver أن normalement راه toute la configuration sera supprimée. Alors déjà, il a بغيت نشوف le mode actuel ديالي كندير la commande show firewall. show firewall qui dit you are in routed mode bien sûr. Donc automatiquement il a مشيت en mode config grâce à la commande firewall هنا غادي نلقى transparent يعني layer 2. اوكي بغيت نراني en transparent mode. d'accord. هنا قال لي normalement disabling auto import may impact smart licensing. donc هنا il faut faire même attention à licensing ديالنا. donc ok maintenant il a dit la commande show interface IP brief automatiquement ما بقاتش عندي l'adresse IP ولات l'interface down. donc هنا il faut faire attention ان الى درت reload راه toute la configuration sera supprimée. مازال هنا عندي لا ما انني نقدر ريستوري ولكن الا درنا الريلود الا sauvegarde درنا الريلود ديك ça on peut pas bien sûr récupérer sauf il a déjà sauvegardé un serveur TFTP bien sûr. Alors show firewall I am in transparent mode bien sûr. donc là c'est la première chose qu'on va essayer de faire. Par la suite on a déjà parlé sur la configuration au niveau de Cisco ASA. donc قلنا كنخدموا au niveau de l'interface, c'est-à-dire on va prendre l'interface ديالنا وغادي نابليكي عليها les commandes ديالنا bien sûr. donc par défaut c'est security level 0.
également la deuxième interface, ça va être la même chose. D'accord? Pour vérifier, show name if, voilà, show interface IP brief. Remarquez, jusqu'à maintenant, les interfaces, elles sont app, mais ils n'ont pas une adresse IP. Ça prouve que راك خدام في layer 2. Maintenant, on va dire layer 2 interface, mais pas layer 3 interface, bien sûr. Ok, très bien. Maintenant, le firewall ديالي ولا in transparent mode, c'est ok. Donc, on va essayer de récapituler ce qu'on a fait. Number 1, ردينا transparent. Deuxièmement, on a bien créé le bridge group. عطينا le ID 11. On a associé les deux interfaces. Maintenant, number 3. هاد le layer 2 firewall بغينا يكون layer 2 firewall واتفقنا أن également محتاجين routing. علاش محتاجين راوتينغ؟ لأن ايماجيني قبل ملي كان كيخدم عندي layer 3 مود. layer 3 مود كيفاش كان كيخدم؟ كان اوتوماتيكمون بيان سور لو ترافيك ou bien les updates. supposons انا غادي راني لو ريب هنا لي زابديت كتكون ما بين الراوتر وما بين الاي اس اي ديالي. الاي اس اي دي ايغالمون كنا كرانيو في لو ريب و ايغالمون لو ريب كيديسباتشي la configuration ديالي vers les deux routeurs يعني vers هاد segment كامل ديالي. c'est-à-dire que هنا le trafic il passe pas through لأن déjà هنا عندي configured. كون ما كانش عندي configured ديك الساعة نقولو راه il doit passer through. mais pour le moment حنا ولا عندنا layer 2. c'est-à-dire quoi layer 2 layer 2 c'est-à-dire هنا je peux pas راني le rip. donc هنا هاد le Cisco ASA ديالي il participe pas avec moi في الراوتينغ. d'accord en plus هو layer 2 يعني ديجا هذا الراوتر شكون هما لي نيبر ديالو كيشوف ان هذا نيبر وهذا نيبر. هذا بالنسبه لي سي ترونسبارون. دونك pourquoi j'ai dit ça parce que généralement بالنسبه لي زانجينيور هنا il commence les problèmes. il ما كانش bien sûr une bonne maîtrise des choses. La première chose c'est نعرف ان le trafic il va passer quoi? il va passer through. احنا بعدا متفقين through firewall ديالي. هذه la première chose. ok donc puisqu'il va passer through le firewall وما عنديش la possibilité انني راني routing protocol هنا عندي une question. il a configuré par exemple l'UGRP هنا l'UGRP هنا واش la table de routage sera partagée avec les nodes ديالي؟ la réponse non. علاش؟ لأن remarquez احنا on sait d'abord que déjà vous pouvez dire que voilà puisque أنا في الانسايد outside يعني راه من الانسايد هادي راه هاي وهادي هي لو ولو ترافيك حنا باغ ديفو من الهاي لو راه اللو. دوكو ان الابديت تقدر تخرج من هنا. هنا لا ريبونس نو. pourquoi parce que هذا الرول only dedicated for unicast traffic. d'accord يعني implicit rule اللي عندي from high to low you should allow traffic راه normalement only dedicated for unicast traffic seulement. mais حنا lorsqu'on va travailler avec l'UGRP on sait déjà d'après CCNA perspective l'UGRP il travaille multicast. du coup أنا automatiquement ما غاديش ندخل في هذا الرول. c'est-à-dire par défaut ASA راه غادي يبلوكي لك لي ميزاجور between لي راوترز ديالك. la solution bien sûr خاصك تكريي explicit access list. tu dois créer une access list qui va permettre les mises à jour ديال l'UGRP باش à la fin يكون عندي الفول راوتينغ ديالنا donc c'est très important ردوا ليه bien sûr البال. alors il مشينا bien sûr comment on va le faire ça réellement. la première chose pour ne pas oublier je vais vérifier à travers le ping
Oui, là, j'ai les LSM. J'ai déjà dit que par défaut, alors le trafic TCP UDP, on les trafics les qui sont inspected. Les ICMP, not inspected. Maintenant, on va, à la fin, on va tester par un ping. Donc, on va parmi les inspected traffic. Donc, pour ne pas oublier, on va ندخلوا d'abord. Show running policy map. Donc, comme d'habitude, on va prendre le policy map, global policy. Bien sûr, à l'intérieur, on a des classes map d'hieri. Et, s'il te plaît, inspect ICMP d'hier. Pour ne pas, bien sûr, oublier. Alors, maintenant, on va runner l'UGRP au niveau des routers d'hieri. Alors, on va aller l'IO number 1, router UGRP 1, déclarer n'importe quel réseau directement connecté. Pour ne pas travailler subnet par subnet, on a l'expression régulière déclarer n'importe quel réseau. Donc, on va déclarer l'UBAC, on va déclarer l'interface, les qui chauffent bien sûr, le firewall. La même chose au niveau du deuxième routeur, network router UGRP number 1, network 00. Et bien sûr, dernièrement, بالنسبة next router bien sûr UGRP 1, network bien sûr 4.0. D'accord? Très bien. Alors, je n'ai pas l'adjacent اللي بانت ليا. الجنس اللي بانت ليا bien sûr seulement هي الادجنسي between هذا الراوتر وهذا الراوتر، لأن لو ترافيك هنا il passe pas through un firewall. أنا juste عندي layer 2 switch. هذا c'est un switch normal. C'est un switch normal. Donc vous pouvez même glisser un switch normal. يعني automatiquement هنا les mises à jour sont par défaut autorisées. C'est pour cela إلا مشيت l'IO number 2 وقلنا لي هنا show IP UGRP neighbor، قال لي راه كنعرف النيبر ديالك هو 1 3 1 3 وهذا 1 3 وهذا. D'accord? Très bien. Mais vous remarquez que normalement لحد الآن مازال ما عنديش neighborship هنا. دونك إلا مشينا للIO number 1 remarquez show IP UGRP neighbor مازال il connaît aucun neighbor ديالنا. Donc هنا on va essayer de commencer le travail. Donc si on réfléchit un petit peu, comment on va faire les choses? Normalement, on va faire l'explicit access list. Donc, l'access list, باش تخدم لينا خاصنا نعرفوا d'abord شنو هو la nature de trafic اللي غادي circuler. Donc, خاصنا access list اللي غادي دير allow l'UGRP package update. Donc, on part du principe أن l'UGRP, il travaille sur Layer 3. Il faut revenir les choses au niveau des CCNA et CCNP. Layer 3. Il a un protocole number. Qui est 88, bien sûr. D'accord? Donc, il utilise multicast. Donc, les mises à jour qui me chauffent subnet 224.0.0.10. Donc, كيفاش غادي يكون لا ناتور دو باكي ديالي في الميز اجور؟ لا ناتور دو باكي غادي يكون كوم سا، غادي يخرج بيان سور بواحد سورس، اون فا دير هاد لا سورس باغ اكزومبل 192.168.1.1 destination 224.0.0.10 bien sûr. Donc هذا هو UGRP packet bien sûr bien sûr protocol number عنده protocol number H. Et on peut même vérifier ici. إلا رجعنا ل Cisco ASA ديالنا activate login on and login console debugging. D'accord? Donc vous allez remarquer qu'il y a un dropping protocol UGRP. D'accord? C'est-à-dire que je suis en train de dropper le protocole. Les gens ils من 1.1 l'inside vers qui? Vers 224.0.0.10. Donc là on a dit que par défaut les paquets ne seront pas bien sûr envoyés. Donc là bien sûr on configure une access list pour faire cela. D'accord. Mais qu'il y a une chose. Il a bien sûr le design ديالنا. قلنا normalement on va essayer de configurer une access list هنا.
مي مازال اون شوز، مازال حد الان لاير 2 كاين داكور، ولكن كومون تو فا اكتيفي لا فونكسيوناليتي راوتينغ، لان حنا قلنا خصني 3 شوز، خاصني يكون لاير 2 سي ديجا في نكونفيغور اكسس ليست غادي نديروها، ولكن كيفاش غادي يولي اكزيكوتي ليا الراوتينغ؟ خاصو اوتوماتيكمون انيبل الاي بي بروتوكول. جوسكا ماتنو هنا الاي بي بروتوكول نوت انيبل لان مازال لاير 2. كيفاش كان انيبلي اي بي بروتوكول؟ اون فا كريي اون انترفاس فيرتويال، هاد الانترفاس كتسمى بي في اي، بريدج فيرتوال انترفيس. هاد الانترفاس غادي يكون عندها تو بيربوسز. لا بروميير شوز كتانيبلي ليا الاي بي كابابيليتيز، يعني automatiquement routing through, d'accord, routing through. Et deuxièmement, bien sûr, il va me servir pour le management. لأن en fin de compte, Cisco ASA, on peut le configurer avec Telnet, avec SSH, ou puisque c'est layer 2 protocol, layer 2 device. Comment on va essayer targetio, une adresse IP. L'adresse IP, on ne peut pas le configurer au niveau des interfaces. Donc la solution, c'est qu'on va créer une interface BVI. Donc il y a des SVI qui sont dans les VLAN, d'accord? Mais c'est une l'interface, il est lié à Cisco ASA DLA. Donc également, je dois retourner l'ASA DLA. Head logging, no logging on. Interface BVI. Number 1 غادي نعطيو l'adresse IP. شنو l'adresse IP غادي نعطيها؟ خاصها تكون obligatoirement une deuxième subnet، غنعطيها 100 bien sûr without no shutdown لأن هي راه virtual interface bien sûr. d'accord. إلا درنا كوموند شو interface IP brief automatiquement غتبان عندي en bas et les app et c'est une interface BVI. donc هنا on a bien enablé هاد IP capabilities. دابا باقي ليا l'access list ديالي. دونك l'access list ديالي كيفاش ممكن نخدمها؟ ممكن نخدمها كوم سا access list par exemple EIGRP hello d'accord permit. alors permit what? permit le protocol number 88. حنا عرفنا ان عنده protocol number from key from any d'accord to key to هاد subnet 224.0.0.10. donc هذه هي l'access list qu'on peut saisir bien sûr au niveau de l'ASA ديالنا au niveau de l'ASA ديالنا. mais il faut faire attention ان الى on a travaillé بهاد l'access list هادي ما نساوش ان par défaut راه عندي un certain deny. يعني لو ترافيك كي كوريسبون با لهذا باغ ديفو غادي يدير ديناي. دونك خاصني ما ننساش وندير اكسس ليست اكسيتيرا بيرميت تي سي بي اكسس ليست اكسيتيرا بيرميت يو دي بي اكسيتيرا بيان سور. هادي لا بروميير شوز. لا دوزيام شوز فين غادي نابليكيها؟ بيان سور غادي نابليكيها فين؟ نابليكيها في الانسايد. يعني الا خدينا سيسكو اي اس اي ديالي غادي نابليكيها في الانسايد، لان حنا اون ديجا بارلي واخا هذا هاي واخا هذا لو راه الملتيكاست ترافيك باغ ديفو راه نوت بيرميتد. دونك هادي بحال غادي تبيرميتي ليا لاكسيس ليست ديالي من الانسايد. سي بور سولا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو واحد لا موديفيكاسيون او ليو ديال هاد لو نو غادي نسميها انسايد. هادي لا بروميير شوز. و دوزيامون او ليو باش غادي نبدا نقول لي بيرميت ونقول لي مثلا بيرميت تي سي بي و بيرميت اي دي بي و لي زوتر ترافيك اللي بغيت نديرهم الو اوتوماتيكمون غادي نقول لي بيرميت اي بي اني وهاد بيرميت اي بي اني انكلو فيها هذا وانكلو فيها هادو كاملين. داكور. دونك غادي نمشيو سيسكو اي اس اي ديالنا داكور وغادي نخدمو بيان سور او مود كونفيغ ديالنا. الوغ الا مشينا سيسكو اي اس اي الوغ access list inside, bien sûr en majuscule. Pour moi, pour faire la différence, je vais l'écrire en majuscule. Permit, bien sûr, IP, any. فين غادي نابليكيوها؟ غادي نابليكيوها au niveau ديال inside. donc access group inside in interface inside. donc إلا مشينا show access list inside automatiquement
عندي l'access list ديالي permit IP any إلا رجعنا هنا logging on and logging debugging logging console debugging d'accord ومشينا للراوتر ديالنا d'accord qu'est-ce que je vais remarquer au niveau ديال les routeurs d'accord je vais remarquer que هنا راه بدا كيحسوا bien sûr بالراوتينغ بدا كيحسوا bien sûr بالراوتينغ alors comment je vais le vérifier alors je vais le vérifier comme ça إلا مشيت par exemple l'IO number 1 d'accord ودرنا show IP EIGRP neighbor غادي نلقى مازال ما عندوش d'accord par contre إلا مشينا bien sûr IO number 2 show IP EIGRP neighbor مازال bien sûr كيعرف غير واحد واخا show IP root يلا كيعرف لو 2 وإلا مشينا IO number 2 bien sûr show IP root d'accord كيعرف 3 3 مي هنا غوماكي مازال ما كيجيبش ليا ال 1 1 علاش افوتر افي لا ريزون ديجا عندي هنا شنو كيقول لي هنا كيقول لي نورمالمون او نيفو ديال سيسكو اي اس اي ديالي كيقول لي pour le moment انا je suis en train de faire quoi انا je suis en train de dropper les protocoles IP from 192.168.1.2 to outside c'est-à-dire quoi c'est-à-dire مازال عندي un petit problème إلا فيريفينا هنا show access list d'accord show access list inside show access list inside alors avant ça غادي نحيد no logging on show access list inside l'access list bien sûr شنو فيها access list extended permit IP any show running access group il est appliqué où il est appliqué bien sûr في l'interface inside le problème bien sûr اللي عندي c'est que هاد bien sûr l'interface هاد la configuration ديالي درنا لها allow from شنو from high to low ولكن في returning traffic également خاص يرجع ليا من outside للinside و jusqu'à maintenant يلا عندي une access list اللي كتautoriser sens واحد مي de l'autre sens تا هو خصني روماركي دابا de l'autre sens ما غاديش ندير لا ميم access list ما نقولش لا permit اني لان الا درت permit اني غادي يولي inside كيدوي كامل مع الاوتسايد كيولي كيدوي كامل مع الانسايد هنا je vais permettre juste le trafic en relation avec le IGRP ديالنا ce qui fait غادي نمشيو سيسكو اي اس اي ديالي غادي نكري دوزيام access list outside par exemple permit 1 permit any permit bien sûr 88 qui est protocole number any et bien sûr vers qui vers le multicast 224.0.0.10 bien sûr et bien sûr je vais pas oublier l'appliquer access group bien sûr in ça sera appliqué où l'interface اللي هي access bien sûr le nom ديالها outside in interface outside d'accord شنو قال لي هنا قال لي l'access list does not exist peut-être انا جي oui voilà donc هنا j'ai mis une faute ça تحيد s ok show access list maintenant les access list d'abord ولا عندي deux عندي access list inside d'accord وعندي access list outside ديالنا access list inside فيها permit any on appliqué على الانسايد d'accord je peux vérifier show running access group donc عندي الاوتسايد مابليكيه على الاوتسايد والانسايد مابليكيه على الانسايد bien sûr donc remarquez automatiquement هنا
داك البروتوكول نمبر 88 شنو حولوا ليا؟ حولوا ليا بلو نون بروتوكول اللي هو لو جي بي ديالنا دونك maintenant on peut vérifier واش كاين عندي un impact sur les routeurs ديالنا. La première chose, show IP route. Ok. Là, on va remarquer une chose. Déjà, il y a un petit message. Pour faire attention. Je qui dit là. No management IP address configured. Alors, j'ai configuré BVI. Je peux vérifier. Show interface IP brief. Je l'ai configuré BVI. Malgré ce qui dit no management. Normalement, on n'a pas fait attention à une chose. شناهي؟ alors ملي درنا شو رانينغ انترفيس جيجا 00 هاد لو بريدج جروب ديالي شحال كان اي دي ديالو 11 دونك اوتوماتيكمون il fallait اننا نكريو بي في اي بلو ميم اي دي هنا سي بور سولا غادي نحيد نو انترفاس بي في اي نمبر 1 انترفاس بي في اي 11 on a l'adresse IP 192, 168. Donc 1, 100 avec le masque. Je vais vérifier. Show interface IP brief. Donc, je vais les erreurs. D'accord? Maintenant, logging on, logging console debugging, bien sûr. هنا bien sûr remarquez un effet. Remarquez le premier effet les balia pour la première fois هاد le routeur ولا كيعرف كي ولا كيعرف 1.1 هاد 1.1 هو الانسايد c'est-à-dire هاد le 2 ولا كيعرف ان ال 1 neighbor ولا كيعرف ان ال 1 عندنا neighbor bien sûr. Donc on peut le vérifier réellement. show IP EIGRP neighbor. Voilà. Maintenant d'abord كنعرف le 1.3 وكنعرف le 1.1. نشوف vis-à-vis IO 3. show IP EIGRP neighbor. Également le 1.1 ou le 1.2. Maintenant côté outside, c'est-à-dire غادي نمشي IO number 1. show IP EIGRP neighbor. Automatiquement également qui arrive le 1.3 ou le 1.2. Show IP route. D'accord? Là, il est en train de former neighborship ديالنا. Après un certain moment, غادي يطلع عندي bien sûr هنا le voisinage ديالنا. Et voilà. Donc après un certain moment, automatiquement طلعت عندي la table de routage. On peut même vérifier ici. show IP route. Automatiquement وليت كنشوف les deux subnets اللي هما 222 اللي هما 333. Donc هنا bien sûr on a déjà créé une access list في الانسايد هذه كدير permit IP any d'accord. Par la suite on a appliqué ça في الانسايد. Au niveau ديال outside درنا tout ce qui est protocol number 88 درنا permit pardon from any to 224.00.10 Indiana. D'accord. Et par la suite on peut même vérifier le ping. Alors هنا غادي نفيريفيو le ping من inside ل outside. Donc إلا مشينا ل IO number 2 on peut pinguer alors sur 1.1 normalement. Le 1.1 c'est l'adresse IP l'oubac qui est derrière bien sûr l'outside. Mais من outside inside il doit pas pinguer. C'est-à-dire je peux pinguer sur 2.2. D'accord. Il n'y a pas le ping à l'âge les ANA ne respectent pas security policy Diana. Security policy Diana. Et comme ça on a vu comment on peut rendre notre layer 2 firewall transparent mode. Par la suite comment on peut activer l'IP capabilities en créant l'interface BVI et comment on peut autoriser les mises à jour
EIGRP through Cisco ASA en utilisant des explicit access list.